Damay-damay dito eh. Hindi ko na lang talaga yun ano. Hindi lang magtampo. Techno Spark. Santis yata ito. Yung sirain. Ano lang? Ha? Yung sirain. Kaya pa sa gilid yan. Yan. Ito lang. Ito. Puro lang ano eh, no? Puro lang cutter eh. Yun. Yan. Para ma-stay yung plastic. Nice one, no? Transformers, eh. Techno Spark 30 LTE Bumblebee. Di ba ba? Birthday sa Max Nice. Ganda. Alright. Likod na ulit. Check mo na lang kung may mga scratch, dents, damage. May keys. Setup ko din siya. Oh. Ayun na, sakto. Yan na yung maxer. Yes, ma'am. Setup ko lang po, ma'am. Bilang. Yung cellphone, bakit ba? Here. Inside the box, meron na siyang charger. Then case. Yung case niya. Ganda rin. Ihirap si Mang Jack. Ano pa? Maya pa pa. Kay Julius yun ka? Ha? Oo, kay Julius. Magkano ko 7? 6 ano pong transaction natin? 6 months? Ay, 3 months? 3 months na 0 eh. Ay, straight. Bigyan mo na lang sa akin yung 7. Tapos install. Skip. 7K yan, di ba? 7,000. Divided by 3. 2,400. Bibigay mo. 2,400. Kasi magkakabutan eh. Imbis na diniretso ko 7,000, di ba? Yeah. So 2,400. Magkano balik? Ano yan? 2,400. Plus